that lovely sauce, telur asin. Hi guys, how's it going? Kemarin saya lihat Indomie ada rasa baru, Indomie salted egg. Jadi saya dapat inspirasi dan bikin resep ini. Jadi saya mau coba bikin Indomie ayam salted egg. Untuk Bang Ben's Indomie salted egg, jangan lupa cabai rawit merah. Ya, saya mau resep ini sedikit pedas. Jadi ada 1, 2, 3, 5 cabai rawit. Cabai rawit merah. Here we go. Spicy. Yang pertama, saya mau bikin ayamnya. Saya ada tepung kering sama tepung basah. Untuk ini tepung terigu super crispy dan air putih. Kekentalan sama ini guys. Jangan lupa di tepungnya garam dan lada hitam. Boleh pakai lada putih juga, enggak apa-apa. Oke, garam juga. Ya, ini paling penting. Oke, sekarang saya mau ayamnya di tepung kering dan masukin tepung basah. Minyaknya sudah panas, jadi masukin ayam yang ada tepung basah. Tepung terigu. Oke guys, waktu warnanya kecoklatan angka ini. Apa? Nyuci piring nih, kotor semua piring. Does it look like Oke guys, saya mau bikin sosnya sekarang. Yang pertama untuk sosnya, saya ada kuning telur bebek dan sebelum masukin ke panci, sedikit susu. Ben. Ini. Hah? Ambil. Baik. Oke, saya mau pakai sedikit minyak goreng atau olive oil. Terus mau masukin mentega. Untuk ini paling penting pakai api kecil karena tidak mau ini gosong nanti. Menteganya gampang gosong. Cabai rawit. Berikutnya mau masukin bawang putih. Mau tambahkan telur kuning bebek. Dan saya mau tambahkan sedikit susu lagi. Terus untuk ayam salted egg, ini paling penting, daun kari. Daun kari biasanya untuk makanan India. Ayam salted egg dari Singapura, jadi ada makanan India, makanan Cina, campurin. We've got an amazing Singaporean dish. Okay, let's get the daun kari in there. Kemudian mau masukin Indomie. Dan saya mau masak ini selama 50 detik. Indomie sudah selesai. Pakai api kecil lagi. Ada sosnya di sini. Masukin Indomie. Sekarang mau tambahkan ayam. Oh ya guys, saya lupa sedikit garam dan lada hitam. Jangan banyak. Dan ini ada telur ayam juga. Oke, pakai api kecil. Ini sudah selesai dan mau cobain. Alright guys, that was really fun making that, really easy. Got a bit of inspiration from seeing the new flavour by Indomie. So look, we got all that lovely Indomie there. Okay, and we got our chicken, Daun kari too. Okay, I'm going to try and get some Cabe. That lovely sauce, telur asin. Oh man, that's awesome. So in my mind for this dish, it is absolutely essential you have your Daun kari, okay? It's what the dish is all about. Awesome too, they're so tasty. Make sure you don't cook the sauce too long, okay? Let's have another try. Awesome, I'm going to try it with the egg as well. Oh, so our lovely egg, still nice and runny because I didn't overcook it.
This is a great dish. When I was in Singapore, I really enjoyed this, and I love the mix of that Chinese food and Indian food together. Makes it kind of uniquely Singapore. Thanks for watching the video. Please like and subscribe, and use the comment section for any advice that you want me to give you. Also, requests of what I can cook next time. Thanks ever so much, guys. I shall see you next time. Bye bye. Pengen masuk ya ke YouTube. 2, 3. Oke. Iya mas. Kunci apa? Oh ya. Kasih Mas. And not and. Ini dari Singapura, Daddy. Terus untuk salted egg, ini paling penting. Maaf ya. Tepung Turk. Rasa baru. I can't remember what the flavour was. What's the flavour? Let's start again. Mau tambahkan telur bebek. No, telur kuning bebek.